Namaste to all of you. Namaste a todos ustedes. I welcome all of you, the Supreme Source family, for this session. Les doy la bienvenida a todos ustedes a la familia Suprema para esta sesión. Before we receive the wisdom from the Supreme Source, let us meditate and align ourselves to the Divine. Y antes de que recibamos la sabiduría de la Fuente Suprema, vamos a meditar para alinearnos nosotros mismos. Gently close your eyes and start breathing slowly and deeply. Les pido de favor que cierren sus ojos y comiencen a respirar lento y profundamente. As you breathe deeply, allow your body to relax. Como conforme respiras lento y profundamente, permite que tu cuerpo se vaya relajando. And allow the mind to become calm and focused. Y permite que la mente se calme y se centre. And every time we breathe deeply, what happens? Cada vez que respiramos profundo, lo que sucede, as we inhale, the heartbeat rate increases. As we exhale slowly, the heartbeat reduces and bringing us to a better balance. Conforme inhalamos, nuestro corazón se va equilibrando también, se van calmando nuestras respiraciones. Whenever we are breathing in a balanced way, we are more aligned to ourselves, our body, and the divine. Cuando estamos respirando equilibradamente, estamos más en equilibrio con nosotros mismos y con la divinidad. Whenever we breathe irregularly, the mind turns into chaos. Cuando respiramos de manera irregular, la mente entra en caos. So breathing deeply allows you to be more centered and balanced and develops a deeper connection with the source. Así es que respirar lento y profundo te equilibra más con la fuente suprema. Connect with your body, move deeper and connect with your heart. Conecta con tu cuerpo y ve más profundo y conecta con tu corazón. And as you move into your heart, feel the golden light of the divine embracing you. Y conforme te mueves a tu corazón, siente la luz dorada de la divinidad abrazándote. Preparing you to receive all the abundant wisdom from the Supreme Source. Preparándote para recibir toda la sabiduría abundante de la fuente suprema. And all the answers affect all of us. It's important for all of us. Y todas las respuestas nos impactan a todos nosotros, son importantes para nosotros. And let us receive that wisdom sincerely. Vamos a recibir esa sabiduría sinceramente. And feel grateful to our divine, to our inner source. Y sintámonos agradecidos con nuestra divinidad, con nuestra fuente interior. Continue to breathe deeply. Continúa respirando lenta y profundamente.
Now ask your divine to bless you and your family. Ahora pídele a la divinidad que te bendiga a ti y a tu familia, To bless all of us who are connected through these divine sessions. que nos bendiga a todos nosotros que estamos conectados a través de estas sesiones divinas, Helping the whole world to progress. ayudando a todo el mundo a que progrese. Ask for this blessing and then breathe it 3 times deeply, and then you could open your eyes. Pide por esta bendición y después respira lenta y profundamente 3 veces y luego puedes abrir tus ojos. So let us start now. Gently open your eyes. Así es que suavemente vamos a comenzar ahora. Lentamente puedes abrir tus ojos. Yes, Brenda, you could go ahead with the questions. Bien, Brenda, puedes empezar con las preguntas. Namaste, Let us begin this new year with abundant blessing for all of us. Empecemos este año con abundantes bendiciones para todos nosotros. Also seeking good health and well-being for all our participants, our family. Y también buscando el bienestar y la salud para todos nuestros participantes, nuestra querida familia. Including our translator. Incluyendo a nuestra intérprete que anda un poco enferma. Who's recovering. Yes. Que se está recuperando. Yes, thank you, Vikramji. Namaste, Vikramji. The first question is, having sexual relationships with different people, not at the same time, but when it doesn't work with someone and then we jump into another relationship, because that affects our energy. Thank you, Vikramji. This is from Norma from Argentina. Namaste, Vikramji. Tener relaciones sexuales con diferentes personas, no al mismo tiempo, pero cuando no funciona una relación y luego se pasa a otra, ¿influye nuestra energía? Gracias, Vikramji. Esto es de Norma de Argentina. First, we must know, though we are evolved human beings, there is still the basic animal nature in all of us. Y primero debemos de saber que aunque somos seres evolutivos, tenemos este instinto animal dentro de nosotros. And one of the important aspects is, if you want to be loyal, you must already possess a disciplined mind. Y uno de los aspectos importantes es que si tú quieres ser leal, tienes que tener una mente leal. If you want to be loyal to your partner, it could be a husband, it could be a spouse, no? It could be any form of relationship. For that, you need a disciplined mind, a focused mind. Y para poder ser una pareja leal, necesitas una mente disciplinada. So whether we want to have such relationship, such intimacy with so many people, it's up to us. It depends on at what stage of life we are in. Y ya sea que queramos tener intimidad con personas, esto todo depende de nosotros. A spiritual person is a detached person. Una persona espiritual es una persona desapegada. There is love in all relationships, but there is no attachment. There is no clinging on to the relationship.
Hay amor en las relaciones, pero no hay apego en las relaciones. And spirituality is all about internal freedom, not external. Y la espiritualidad se trata de la libertad interior, no la libertad exterior. So let us say you're not satisfied in a relationship. There is always freedom to move on to the other. Así es que digamos, si tú no te sientes satisfecho en una relación, siempre está la libertad de que puedas pasar a otra relación. So it is not just the physical intimacy. There should also be psychological and emotional intimacy or bond and connection with your partner. Así es que no solo se trata de relación íntima, sino de la conexión que haya con tu pareja. So when you have relationship with different people, Así es que cuando tienes relaciones con diferentes personas, you're not just dealing with a particular body, you are also dealing with the aura of the person, the energy of the person, the traumas or whatever experiences the person had. You are dealing with all that, you're relating to all that. así es que cuando estás lidiando con una persona, no solo estás lidiando con el cuerpo de una persona, sino estás lidiando con su aura, con sus traumas, con todo lo que hay en esa persona. If you're only expecting positive energy from the other person, 90% all relationships would fail. Si solo estuviéramos esperando las cosas positivas de las otras personas, entonces el 90% de las relaciones fallarían. So it's very difficult to find that positive energy from the other person most of the time. Así es que es muy difícil encontrar esta energía positiva de toda la otra persona en la mayor parte del tiempo. So there is positive energy and there is a lot of negative energy. Así que así como hay energía positiva, también hay energía negativa de la otra persona. Even if you are with the same person, that doesn't mean you're going to get positive energy from him or her. Energies can be changing, depending on what is going on psychologically and emotionally. Aunque siempre estés con la misma persona, no siempre vas a tener o recibir energía positiva de esta persona. Todo depende de sus cambios psicológicos y emocionales. Now let us go back to the beginning. Ahora, regresemos al comienzo. Spirituality is all about inner freedom. La espiritualidad se trata de la libertad interior. So based on your inner freedom, how you interact with the other externally, it's up to you. Así es que dependiendo de tu libertad interior, cómo te desenvuelvas con los demás, eso depende de ti. Don't get attached to the person. Have love for the person. You admire a lot of qualities in the other person. Relate to those qualities, not to the whole person, because every person comes with a lot of baggage. Y no te pegues a la persona, admira las cualidades positivas que tienen, porque todos venimos con mucho equipaje. So even after a point, you find other qualities which are disturbing you or no, you have conflict of interest, then you can allow that person to slowly move away from your life. Yet you can connect to those positive qualities in that person, like hard work, like being sincere, and such things. Y aún con el tiempo puedes encontrar a lo mejor cualidades que no te gustan de esa persona, pero puedes seguir conectando con esta persona y puedes seguir con esta persona. Spirituality is all about going beyond the limits of the good and bad, right and wrong. As long as you have those limitations, you are in the web, of the mind. Okay, it's all about crossing all those limitations. For that, you have to discover inner freedom, peace, and space within yourself. Then you can share with any kind of person, any kind of partner, and all that. Y la espiritualidad se trata de ir más allá de todas estas limitantes del bien y el mal. Tienes que ir más allá de todo eso. Many people think spiritual person is a lonely person meditating in the forest or meditating in the Himalayas or sitting in a cave in a mountain and meditating. That is a very wrong concept we have in people. That is not spirituality.
Muchas personas piensan que meditar es estar en el Himalaya y estar nada más en paz, pero este es un concepto erróneo de la espiritualidad. Spirituality is being with the family, Espiritualidad es estar con la familia, going through the struggles in life, atravesar las luchas en la vida, in relationships, among family members, and all that. en las relaciones con los miembros de la familia, con los amigos, Yet being centered and balanced inside. y aún así estar centrado y equilibrado interiormente. One of the sacred symbols of Hinduism is a lotus flower. Uno de los símbolos sagrados del hinduismo es la flor de loto. The lotus looks beautiful on the surface, La flor de loto se ve hermosa en la superficie, though it is born and flowers, though it remains in muddy water, dirty water, marshes and all that, still on the top surface it looks clean and pure. y a pesar de que por encima se ve hermosa, esta flor de loto es una flor que crece en aguas llenas de lodo y aún así la superficie se ve hermosa. So let us all be like that lotus. Así que todos seamos como este loto. So whatever is going on deep within us, let us focus on balancing all that and allowing ourselves, giving the freedom to relate with the other. Brenda, you are there? Yes, sorry. Y Yeah, I sea couldn't. Yes, lo go que ahead. sea que esté pasando con nosotros, tratemos de mantenernos en esta calma y seguir conectando con los demás. So some other point. So when we wanted to go ahead with this session, I asked Brenda if do you think you'll be able to translate for the session, and she was brave enough saying that yes, I would like to go ahead and translate for the session. So let us give her more freedom and time to feel better and then translate. Y bueno, perdón, pero comenta que cuando preguntó si queríamos continuar con esta sesión, yo le dije que sí. Lo que pasa es que estoy recuperándome de COVID, entonces dice, seamos un poquito pacientes con Brenda, por favor. Thank you, I told her Vikramji, sorry. I told her we can do it next week if you're not ready. She said, no, let's go ahead. Y So we are all grateful to her. él me Yes. preguntaba si la cambiábamos una semana más. Le dije que no, que adelante, que le hagamos. Entonces dice que está agradecido de que la estemos haciendo. She does all this seva free of charge and with a lot of love. Ella hace todo este servicio sin ningún cargo y con mucho amor. Yes. So let us reconnect with the question and we'll go brief, and we have many other questions to follow up. Así es que vamos a reconectar con la pregunta, seremos breves y continuaremos con la sesión. So depending on what you feel inside, you can go forward with your life. You can choose any number of partners and you can be changing. All that you have complete freedom in spirituality. Así es que dependiendo de lo que tú estés pasando dentro de tu vida, entonces es como tú puedes actuar libremente en tu espiritualidad. In every relationship, there is positive and negative energy. En cada relación hay una energía positiva y negativa. Most people in the world are not balanced. So definitely you're going to receive all that baggage, all that negativity. Y mucha gente no está 100% equilibrada, por eso hay veces que cuando reciben toda esta negatividad, todo este equipaje, As long as you're able to relate to the other person, yet be centered and balanced inside, go forward with the relationship. If you find it more damaging, then move away from the relationship in a peaceful way. conforme tú te puedas sentir equilibrado y continuar esta relación, continúala, pero si llega un momento donde tú te sientes desequilibrado y no estás a gusto, entonces puedes moverte de esta relación. But do not forget that person. No, you're not done with that person. Whatever good qualities or whatever you liked in the other person,
Keep that as a warming feeling inside and stay connected to that person, at least at a spiritual level, or whenever you feel good or grateful and nice about life, send the person some good blessings and good energies and all that. Pero nunca te olvides de esa persona cuando tú te sientas bien, estés equilibrado. Siempre mándale buena energía, bendiciones para que esa persona también esté bien. If you're avoiding or blocking the other person, that means you have not attained that balance. So heal it and then complete that relationship. Keep it at a distance, but keep it healthy. Tú estás evitando a esa otra persona, quiere decir que no has logrado ese equilibrio en ti. Así es que, pero puedes mantener una cierta distancia, pero no evites a las personas. What do we like about old people? Old people in the sense, the ones who are in 70s, 80s and all that, they are rich in experience. Life is all about, being rich in experience. So try to gain all the positive, good feelings and good experiences. That is what makes you who you are. Y lo que nos gusta de las personas de los 60, 70, 80 años es que son ricos en experiencias. Así es que hay que volvernos ricos en experiencias, en sentimientos, porque eso es lo que nos hace. Yes, let's move to the next question. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Namaste, Vikramji. How do I break the habit of life and choose to live life? Thank you, Vikramji. This is from Laura from Argentina. Namaste, Vikramji. ¿Cómo puedo romper los hábitos de la vida y elegir vivir la vida? Gracias, Vikramji. Esto es de Laura de Latinoamérica. Most of us on this planet are just existing or pulling on with our lives. We're not living our lives. Muchos de nosotros en nuestro planeta simplemente estamos existiendo, no estamos viviendo nuestra vida. If you look back, you don't know what you did, or what you thought, or what you set your mind to a few seconds back, a few moments back. You're just moving on with what is happening in that current moment. You're having those thoughts and you lack clarity of what you did a few moments ago because you're not focused. You're not living your life. You're not enjoying your life. Anybody who is focused on what they want, so they know what they did the last moment, what happened, and where they are proceeding. Why did I open the refrigerator? Why did I open the closet? No? Or why did I pick up the broom or the sweeper for? All that you lack clarity because you're confused. You are existing. You are thinking somewhere. You're lost somewhere. That is not spirituality. Spirituality is all about being present in the moment and knowing what you're doing and knowing what you did a few moments back or a few days back. That is spirituality. Living every moment, experiencing everything, whether it's good, bad, painful, all that, you embrace it as it flows and you don't ignore it, or you don't have, okay, I don't care what I converse with that person, or I don't want to remember that I met this person or this person at office and all that. There is no heart in what you did in that moment. So spirituality is all about the heart, whether it's pain or happiness or whether it's a pleasant or unpleasant experience. What is important is, did you feel connected to that moment? Were you alive in that moment? Yes. Let's wait for translation. Y entonces, muchas veces lo que estamos haciendo es que simplemente estamos existiendo, no estamos viviendo. Cuando tú no tienes la claridad, cuando tú no estás presente en el momento, no estás concentrado, y muchas veces estás haciendo las cosas y ni siquiera sabes por qué las estás haciendo, no sabes por qué abriste el refrigerador, por qué cogiste una escoba, por qué fuiste a un lado o al otro, porque simplemente no estás enfocado en lo que tú estás haciendo. Cuando tú eres una persona espiritual, estás presente en el momento, estás viviendo cada uno de los momentos, los abrazas, no ignoras lo que estás haciendo, no tratas de olvidar a la persona. Cuando eres una persona espiritual, todo lo haces de corazón, estás en el momento. What is important is paying attention to all the details in life, because you're putting your heart, you are experiencing every detail.
When a person is talking to you, no, you're not just listening to the words, you're feeling the expressions, you're looking at the eyes, no, you're looking at the various changes in the person's face and all that. You get involved with the other person. You feel completely connected to the other person. That is living life. Not just hearing and saying, okay, thank you, or sorry. No, that is not how you must live life. Okay, if you want to live life, pay attention. I know there is a lot of pain, no, in a lot of conversations and on the bus, in the train, on the flight, or in different your neighbor says something, you say something back. Life is not about that. No, life is all about focusing on each one of that. Though there is pain, embracing that, no, allowing that to, no, pass through you. Like how you eat food, it passes through your body, isn't it? So let all those experiences, all that is flowing, all the words and the emotions and the burden or pain it carries pass through you, no? Then you are living life. Okay, yes. Y hay que tener atención en todos los detalles de la vida. Cuando tú vives con el corazón, cuando te hablan las personas, tú las sientes, tú estás viendo sus ojos, ves los cambios que hay en sus estados de ánimo, te involucras. No solamente estás escuchando, si solamente escuchas, no estás viviendo la vida. Sabemos que hay conversaciones dolorosas cuando estás con tus vecinos en el camión, en el tren, en los paseos, pero no se trata solamente de estar con estos dolores, sino se trata también de abrazar todos estos dolores, de vivir, de sentir todo. Es como cuando comes una comida, vas viendo cómo va pasando toda la comida por todo tu cuerpo. Es todo, es vivirlo, sentirlo. What is the essence of spirituality? Is getting rid of ignorance. La esencia de la espiritualidad es liberarse de la ignorancia. Spirituality is ignorance to the truth, darkness to the light. Okay. So it's ignorance is darkness to the truth. Sorry. No, ignorance to the truth. No, you move from ignorance to truth, darkness to light. Y la espiritualidad es moverte de la ignorancia a la verdad y de la obscuridad hacia la luz. So most of the time during the day, during the 24 hours that we have, we are mostly ignoring things, putting everything under the carpet or allowing things to pass. That is not spirituality. That is not how the heart is designed. Okay, you are supposed to experience whatever is happening. Of course, there are some moments which slip by, but you must try to give attention to everything. That is living life. That is enjoying life as it flows, not the way you want, but as it flows, taking it in. Y en el día a día estamos ignorando muchas de las cosas, pero no debemos de dejarlas pasar. Debemos de experimentar, poner atención, disfrutar cada momento que tenemos en la vida. One of the beautiful things about Buddha, Buddhist teachings that I like is paying attention to every moment, being present in every moment, being aware of what is happening. So that is something beautiful, and that is something that we have to apply if we want to live lives. If we want to just exist and pull along and wait for your death, then it's a different story. You're dragging with life. But if you want to live life, with the pain and with the happiness and with all the joy, all that is flowing, you have to take it in and embrace all that and allow it to pass, not through your body. In a different sense, you must allow it to pass through your memories, pass through your experiences, until you again feel light, you again feel balanced. You must embrace it. You must not let go of it. Y algo de lo que me gusta mucho de Buda, de sus enseñanzas, es que pone atención en todo momento, está presente en todo, y así es como debemos de aplicarlo. Si quieres vivir la vida, debes de abrazarla, permitir que todo pase, si no, simplemente estás existiendo. You finished, Brenda? You're done? Yes, I did. Yes. So the ancient masters and all those people have spoken about being present to the moment, but nobody stressed it so much like the Buddha, to stay focused in the moment. Even though it is difficult, the monks and all the people who were there at the monastery of Buddha, he was all the time teaching about be present to the moment.
If you are being present to the moment, you're moving one step towards awakening. You're not just ignoring things. You're embracing it. Though it is difficult, you take it head on and you allow it to assimilate, and then cleanse you and then leave your body, leave your being. Y muchos antiguos hablaban de estar siempre presente, pero nadie lo hacía como Buda. Pero debemos de estar siempre presentes porque esto es lo que te lleva al despertar y así es como puedes asimilar las cosas, puedes limpiar, puedes seguir avanzando y en el momento poder liberar tu cuerpo. A lot of people think spirituality is just meditating and breathing through this nostril, that nostril. That is not spirituality. Spirituality is about embracing life as it flows. Y muchas personas piensan que ser espiritual nada más es estar meditando y hacer cierta respiración por una fosa nasal o por la otra, pero eso no es espiritualidad. Espiritualidad es estar presente. You can do chakra dhyana, you can do a lot of meditations, you can do anything that is there, okay? All that under the garb of spirituality, you can do all that. But if you're not aware of what is happening to your life, then you are back to square one. You have not grown, okay? Spirituality has given you some peace, some experiences, some states, some peak experiences. That is not spirituality. Spirituality is something that liberates you, opens many subtle doors inside so that you can embrace the whole universe, nature, and God, and life as such. Okay. If you are only spending time in meditating or doing a dhyana or doing some chanting or chakra dhyana, so many other things are there, of course. But all that doesn't liberate you as long as you're not focused on the teachings. Okay, you're not focused on the wisdom of the divine, because insights immediately liberate you, instantly liberate you. That is the importance of insights. So all the other things, the foundation, the meditations and all that is supposed to finally give you that insight, which completely changes your brain, the neuron flow in your brain. That is important. Okay, all other things are just something that you do on the side. What is important is having the breakthrough in the teachings, allowing you to see a very different kind of life with a very different kind of perception. And you go to a place where you go beyond all perceptions. Perceptions are like clouds in the sky. As you keep growing and evolving, all the clouds clear and you see the sky, the stars, and all that you can see as you look up. That is spirituality. And teachings and insights, the wisdom, are the core to that path. Take your time, Brenda. Y muchas veces la gente piensa que la espiritualidad es nada más estar haciendo meditaciones y puedes tener el chakra dhyana, hacer meditaciones, pero si no eres consciente, no vas a crecer, no tienes esas experiencias. La espiritualidad en realidad te va a liberar. Es cuando tú abrazas el universo, la vida. No solo meditar y cantar te va a liberar. Sí, todo esto te va a ayudar, pero si no te centras en la sabiduría, en todas estos avances, en todas estas perspectivas que te dan las enseñanzas, no vas a avanzar y vas a seguir viendo la vida, vas a ir de un lugar a otro lugar, pero tienes que ver lo que hay más allá de las percepciones. Para que puedas crecer, para que te puedas liberar, tienes que vivir las enseñanzas y la sabiduría, que esto es el centro de todo. Yes. Let us go to the next question. Pasemos a la siguiente pregunta. Namaste, Vikramji. What is the best way to work on detachment? I listen, I read, I meditate, but the mind is still looking to generate pain when my expectations are not met. In this path, I feel that I have improved. I seek to be more free. How can I deepen? Thank you, Vikramji. This is from Lucia Ferrara from Argentina. Namaste, Vikramji. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar el desapego? Escucho, leo, medito, pero la mente sigue buscando generar dolor cuando no se cumplen mis expectativas. En este camino igual siento que mejoro. Busco ser más libre. ¿Cómo puedo profundizar? Gracias, Vikramji. Este es de Lucia Ferrara, de Argentina.
I think I've explained most of that in the first two questions. Creo que ya expliqué la mayoría de esto en las dos primeras preguntas. Let me add a few more things. Pero déjame agregar unas pocas cosas más. The first step towards detachment is realizing you have attachment. El primer paso hacia el desapego es darte cuenta que tienes apego. Any attached person is like a creeper, Y cualquier like a persona plant. Yes. y cualquier persona que tiene este apego es como estas plantas que se siguen pegando. You need the support of the other. Yes, we all need the support of each other. Es como estas enredaderas. Todos necesitamos el apoyo de los demás. So the world is full of people who are creepers. Y la gente está llena de personas que son como estas enredaderas. We are attached to the other. We cling on to the other. Sorry, estamos apegados a los otros, nos apegamos a los. So we are parasites. We are like mushrooms. Somos como parásitos, somos como estos hongos, Taking things from the other and growing. tomando las cosas de los demás y creciendo. So there is nothing wrong being a creeper. Y no hay nada malo en que seamos como estas enredaderas. But finally, you must become like a trunk of a tree, no? And let 10 other creepers depend on you. Let others depend on you naturally. Pero debemos de llegar a ser como este tronco de un árbol y entonces dejar que estas 10 enredaderas dependan de ti. You're born as a creeper and you develop as a creeper till you're 20 years, 30 years old. After that, you must become solid like the trunk of a tree. Nacemos como esta enredadera y hasta que tenemos unos 20, 30 años nos volvemos sólidos como este tronco de un árbol. So to get to detachment, first you realize you are attached. Así es que para llegar al desapego, primero te tienes que dar cuenta de tu apego. Then you check, why are you attached? Why are you clinging on to the other person? What is that you want from that person? Y luego te tienes que dar cuenta por qué estás apegada a esta persona, qué es lo que quieres obtener de esta persona. The third thing is, what are you giving back to the other person? You're taking something. What are you giving back? Y lo tercero es ver, tú le estás quitando algo, pero date cuenta qué es lo que tú le estás regresando a esta persona. If you're not giving back enough, no, how much you are taking, if you're not giving, let us say you're taking 60, you're able to give back 40, still I would say it is a healthy relationship. Si tú no estás dando lo suficiente, digamos que tú le estás quitando un 60%, pero nada más estás dando un 40%, digamos, todavía podría ser una relación sana. But if you're taking 80, 90% from that relationship and giving back only 10%, that means it is an unhealthy relationship. Pero si tú estás tomando un 80 o un 90% y únicamente estás dando un 10%, entonces esta no es una relación sana. So till you are 30, being a creeper is okay, no, taking others' support. But after 30, you must become strong and allow other people to depend on you. Pero digamos, hasta los 30 tú a lo mejor todavía puedes tener o adquirir apoyo de los demás, pero después de los 30 tú debes de apoyar a los demás. You must become their pillar of strength. Tú eres el que te debe de volver su pilar de fortaleza. You must inspire others. Debes de inspirar a otros. And to get there, you must be able to love yourself. Y para poder llegar a ese punto, debes de ser capaz de amarte a ti mismo. If you're not loving yourself, then you could never become a tree. You're always a creeper. Si nunca te amas a ti, si no te amas a ti mismo, nunca vas a poder llegar a ser ese árbol. Siempre vas a ser como esa enredadera. So if you continue to be a creeper all your life, you're not useful to society. Y si tú continúas siendo como esta enredadera en tu vida, entonces no vas a ser útil a la sociedad. Now let us say there are children, okay, and you are the parents. If the child
When it is young and goes to school or college and all that, you keep supporting the child. If the child is 50, 60, and still if you're supporting the child and the child is not able to do anything and all the time, draining your energy, that means it is an unhealthy creeper, isn't it? So somewhere you have to become the parent, you have to become the responsible person, and you have to give that support to the other. You must have evolved, matured, not just doing it as an activity, but being in that state of life. Y por ejemplo, digamos, hay niños que sus padres los cuidan, los apoyan, los mandan a la escuela, pero siempre los tienen que inspirar. No puedes dejar que tu hijo o tu niño tenga 50, 60 años y solo te siga drenando, sino que tú los tienes que apoyar. Ellos son ahora los que tienen que estar haciendo esta fase. I think all of you know the banyan tree. Creo que todos ustedes conocen el árbol de banyan. Banyan tree has a lot of branches, and the branches actually come down and they start become the roots, and they support the whole tree, the trunk of the tree, and it keeps growing like that. Okay, so you have to slowly, though you are the branches of that tree, your mother or father or whoever inspired you, later on you have to take roots and you have to support others. Okay, that is how you grow. Y este árbol que nos menciona es un árbol que sus ramas empiezan a crecer y después estas ramas se vuelven a ser sus raíces. Entonces así es como debemos de seguir creciendo todos nosotros. Debemos de tener nuestras ramas fuertes para poder crecer y ayudar a los demás. India's national tree is also the banyan tree because it supports the mother, it supports the parent tree, the main trunk. Y en India este árbol de banyan también es un árbol muy importante porque es como otro de los símbolos, porque este árbol también apoya al mismo padre y a los hijos. Entre ellos siempre se están apoyando. And the national flower is lotus. Though the youth of India and many other people could have forgotten our foundation, all the wisdom is there in this country, in the genes, in the ancestors. Like that, we have to awaken our best qualities for the sake of the world to be a better place. Y aunque muchas personas hayan olvidado también que la flor del loto es esta flor tan especial para India, está en la parte de sus cimientos, es las bases, los fundamentos de la gente de India, y eso les ayuda, les recuerda que deben despertar y ayudarse los unos a los otros. So first, if you want to become free of attachment, know that you are attached. Así es que primero, si te quieres liberar del apego, tienes que saber que tienes este apego. That you don't love enough yourself. That's why you have to draw that love from the other person, the support of the other person. Y debes de saber que no te amas a ti lo suficiente y por eso entonces estás jalando el amor de los demás para que te puedan apoyar. Third is see where you are in your life. Have you crossed 30 and yet you are dependent on the other? See your condition. Are you still a creeper, or have you evolved into a strong tree or with a good trunk, solid supporting other creepers? El tercero es ver en qué punto te encuentras en tu vida, dónde estás. Si todavía eres como esta enredadera o ya eres un árbol fuerte que tiene este tronco para poder apoyar a otras enredaderas. How much you are taking from the relationship, how much you are giving back. Is it a healthy ratio, healthy balance? ¿Qué tanto estás tomando de una relación? ¿Cuál es el radio que hay ahí? Si es algo equilibrado. And start learning to love the person for the qualities, the good qualities you see in the other person. Y aprende a amar a la persona por las buenas cualidades que ves en ella. And even if the person moves away from you or you move away from that person, hold on to the warmth you felt towards each other, holding on to all the good qualities which connected you, all the good memories and the good qualities you saw in each other. Y si ve a la persona y ves la calidez que tiene, y para que no te alejes de ella, ve cuáles son sus buenas cualidades. That is the path towards detachment. Y ese es el camino hacia el desapego.
Yes, let's go to the next question. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Yes. Namaste, Vikramji. I would like to understand the role of physical pain in the body. Is pain merely a way of guiding one to change what they do or think? Is it an alternative way of processing mental and emotional hurt? How can one use it to their benefit? While it slows one down and makes them focus, it also saps energy and strength. Do you try not to think about chronic pain and focus on the positive? Since I am unable to see the games of my mind in many cases, physical pain confuses me from a spiritual development standpoint. Thank you for your help and understanding pain. This is from Laura from USA. Namaste, Vikramji. Me gustaría entender el papel del dolor físico en el cuerpo. ¿Es el dolor simplemente una forma de guiar a uno a que cambie lo que hace y lo que piensa? ¿Acaso es una forma alternativa de procesar el daño mental y emocional? ¿Cómo puede uno usarlo para su beneficio? Si bien el dolor te hace más lento y haces que te concentres, también consume energía y fuerza. ¿Tratas de no pensar en el dolor crónico y enfocarte solo en lo positivo? Dado que en muchos casos no puedo ver los juegos de mi mente, el dolor físico me confunde desde el punto de vista del desarrollo espiritual. Gracias por tu ayuda para entender el dolor. Esto es de Laura de Estados Unidos. Physical pain is one of the things that keep you grounded. El dolor físico es una de las cosas que te mantiene arraigado. It reminds you that you are human and you have limitations. Te recuerda que eres humano y que tienes limitaciones. And that pain reminds you that you have to focus on that pain. No? Do something about it. Y ese dolor te recuerda que tienes que enfocarte en ese dolor, que tienes que hacer algo. If it is an external pain, you do something about it, putting a bandage or trying to heal the wound, taking steps towards that. Si es un dolor externo, te tratas de poner una curita o una bandita para ayudar a sanar ese dolor. But if it is internal pain, something is wrong with your organs or something is going on inside, then you have to pay attention to what is happening inside. Pero si hay algo que está causando dolor adentro, entonces tú tienes que ver qué es lo que te está causando este dolor interior. If your body, if one of your organs is affected, that means there has somewhere been a negligence on your part. Si es algún órgano que está afectado, quiere decir que a lo mejor hubo cierta negligencia de tu parte. Could be lack of sleep, Puede ser falta de sueño, could be lack of exercise or enough walking or hard work. o exceso de trabajo o de ejercicio, Or your lifestyle could be the reason. o tu estilo de vida puede ser la razón. So whatever is happening to your physical body, it's an indication that something is also wrong with your mind. The mind is not allowing the body to heal itself or allowing you to pay attention to that part of the body. Y lo que le esté sucediendo a tu cuerpo físico quiere decir que hay algo que está sucediendo en tu mente que no está permitiendo que tu cuerpo físico pueda sanar. So if it is physical pain on the outside, then try to deal with it by giving it medicine and such things. Así es que si es algo físico, algo externo, entonces trata de darle alguna medicina. If it is internal, Pero si es interno, sometimes chakra dhyana could help. algunas veces la meditación del chakra diana puede ayudar. Sometimes meditating on that very pain, that organ which is damaged or injured, focusing on that helps. Algunas veces meditar en ese órgano que está lastimado también puede ayudar. And also taking medicine is okay, in any way to help yourself feel better inside. Y también tomar medicina puede ayudarte en algunos casos para ayudarte a sentir mejor internamente.
But they have their own limitations, the medicines. Pero las medicinas también tienen sus limitantes. But where meditation stops, God starts. Okay. So where medicines are not helping, you have to rely on the divine. You have to connect to the higher power and ask for help. Pero donde la medicina deja de funcionar es donde entra entonces Dios. Así es que si la medicina no te está funcionando, tienes que hacer esto de un lado y permitir que Dios entre, que entre todo el poder de la divinidad. And when you ask God to help you, Cuando le pides a Dios que te ayuda, you cannot just say, God, my heart is paining, help me. That doesn't work. no solo puedes decir, Dios, mi corazón no está bien, ayúdame. First, whichever organ is paining, first you have to say sorry to that part of the body. Primero, con cualquier órgano que te está molestando, tienes que ver ese órgano y le tienes que pedir perdón, decirle lo siento. You must know body has great intelligence. Debes de saber que el cuerpo tiene una gran inteligencia. The body is keeping you alive, keeping the mind alive. El cuerpo te está manteniendo en vida Many times it is protecting itself. y muchas veces está protegiendo a sí mismo. When somebody is throwing something at you, let us say, no, you are playing and somebody throws a ball at you, the eyes close, the body tries to sway away. Now, all these things are naturally there in you to protect you, to take care of you. Y digamos, el cuerpo siempre se está protegiendo. Por ejemplo, si tú estás jugando con alguien, estás con alguien y alguien te avienta algo, automáticamente tú vas a cerrar los ojos. El cuerpo se está tratando de proteger. So body is full of intelligence and you have to talk to it. El cuerpo está completamente lleno de inteligencia, así es que tienes que hablar con él. You must say sorry that you have not treated it well. Les debes decir, lo siento, lamento que no te he tratado bien. That you are ignorant of the damage you are causing to that part of your body. Que eres ignorante del daño que le estás causando a esa parte de tu cuerpo. That you took it for granted, that it'll always be fine. Que lo diste por sentado, que siempre iba a estar bien. So say sorry to your body. Así es que dile a tu cuerpo que lo sientes. And then you forgive yourself for what you did to harm your body. Y luego te perdonas a ti mismo por lo que hiciste, por dañar a tu cuerpo. And then you ask God for help. Y después le pides ayuda a Dios. As long as you don't work on yourself and ask for help, help is not going to come 90 times out of 100. Mientras tú no trabajes en ti, no pidas este perdón y no pidas esta ayuda, la ayuda no va a llegar a ti, no va a llegar 90 de 80 veces. So spend time with your body, talk to your body. Así es que pasa tiempo con tu cuerpo, habla con tu cuerpo. So whenever you feel high, whenever you feel proud about yourself, whenever you feel good about yourself and your life, then embrace your body, kiss your body. No, thank it for being your good friend and putting up with you with all your activities. Así es que cuando tú te sientas bien contigo mismo, con tu cuerpo, abrázalo, bésalo y dale las gracias por estar bien contigo. And ask for it to forgive you and then forgive yourself. Y después pídele que te perdone y perdónate a ti mismo. For whatever you did in the past that hurt your body or harmed your body. Por lo que le hayas hecho en el pasado que haya lastimado a tu cuerpo. Whatever medicines you can take to help yourself, you can do that. And then finally ask the divine to help you. Y cualquier medicina que tengas la puedes tomar para ayudarte, pero también pídele a tu divinidad que te ayude. God created us as self-sufficient human beings. Dios nos creó como seres autosuficientes. And when you can't help each other, when you can't help yourself, you have to take the help of the other. Y cuando tú no te puedes ayudar a tú mismo, tienes que tomar la ayuda de los demás. And when you can't take the help of the other, you take the help of nature, herbs, plants, medicine, everything. Y cuando tú no puedes tomarle entonces la ayuda de los demás, puedes tomar la ayuda
de la naturaleza, las plantas, las hierbas, todo lo demás. Touching other animals, hugging trees, all that also helps. Tocando, abrazando a los animales, abrazando árboles, todo eso también te ayuda. And when all this is done, then you ask the divine to help you. Y cuando todo esto sucede también, entonces tú le puedes pedir ayuda a la divinidad también para que te ayude. And the help will come. Y esta ayuda va a llegar. Help will come in two ways. La ayuda va a llegar de dos maneras. Mostly it will heal you. Básicamente te va a sanar. Other times it will liberate you, help you leave this planet peacefully. Any one of that will happen. But 99 times out of 100, it will heal you. There is a rare chance that it will liberate you. Y otras veces te va a liberar, te va a ayudar a librarte para que puedas dejar a lo mejor este plano, pero 99% de las veces te va a ayudar para sanarte. That is for extreme cases. Esto luego es para casos extremos. You're able to sit and listen to what I'm saying. You are one of the lucky ones, You are healthy and happy and able to listen, all that. So extreme cases only, liberation is the solution. But mostly when you have tried everything and then finally you depend on the divine reaches out to you and heals you. That is how it works. Y si tú puedes estar aquí sentado y estás escuchando a estas enseñanzas, quiere decir que eres una persona afortunada y puedes tener toda esta sanación. La liberación viene muchas veces solamente en casos extremos, pero la divinidad siempre nos va a estar apoyando y guiando. So let us stop here. I think there is some more to answer in this question. We'll keep it for next time. We'll go into some other aspects of that next time. Y bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que todavía hay muchas respuestas para esta pregunta, pero lo vamos a dejar para la siguiente ocasión. So let us now close our eyes and be thankful for a moment, be grateful to the divine. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a agradecer, vamos a darle las gracias a la divinidad For all the wisdom we have received. por toda la sabiduría que hemos recibido. The words of the divine also heal the mind and the body. Las palabras de la divinidad también sanan la mente y el cuerpo It allows you to let go. y nos permite soltar. The divine is like a mother who helps you relax, though you are vulnerable in that moment. La divinidad es como una madre que te ayuda a relajarte, aunque estés vulnerable en ese momento. The presence of the mother relaxes you. The divine has that nature to relax us, to make us comfortable, to help us let go. La presencia de la divinidad nos calma, nos ayuda a relajarnos, a soltar And to trust the greater realities of life. y a confiar en las grandes realidades de la vida. Let us be grateful for all these blessings in our lives. Así es que estemos agradecidos por todas estas bendiciones en nuestra vida. And all the blessings that are going to come in our way as we move towards awakening, towards liberation, towards freedom. Y todas estas gracias y bendiciones que van a llegar hacia nuestra libertad, nuestra liberación. As we walk this path towards the light. Conforme caminamos este camino hacia la luz.
Breathe deeply once and then gently open your eyes. Inhala lento y profundamente una vez y después suavemente abre tus ojos. So let us conclude this session. Así es que concluyamos esta sesión. And we will meet again in 2 weeks. We will meditate on the 31st of January. Y nos veremos nuevamente en 2 semanas. Volveremos a meditar el 31 de enero. 2 weeks from now. 2 semanas a partir de ahora. And the next teaching session would be mid-February. Y la siguiente sesión de enseñanza será a mediados de febrero. So every month, twice in a month, every 2 weeks, we meditate once and we go into the teachings once. Así es que cada mes, 2 veces al mes, nos veremos. En una sesión tendremos enseñanzas y en otra sesión tendremos meditación. Thank you all. See you all again. Namaste. Muchas gracias a todos. Nos vemos nuevamente. Namaste. Love you all. Love you all very much for being part of this journey. Los amo mucho a todos ustedes por ser parte de este camino, de este viaje. Namaste. Thank you. Namaste. Muchas gracias.